ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ರಚನಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಧನುಷ್ ಇವರಿಗೆ 26/5/2024 ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ರಚನಾ ಧನುಷ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अवामायतनम् आयतनवान् भवति वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तमन्नपमायतनम् आयतनवान् भवति यो पश्यतपदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अवश्यतपदायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यः चन्द्रमसाय आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति य पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति य संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो अक्षनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसङ्गसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणोदराजो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सपरिवार समेत प्रसन्न लक्ष्मी यत्तिनारायणाय देवताभ्यो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा श्रीमद्गाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिका लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। लिङ्गाष्टकप्रिया लिङ्गाष्टकसेवा मम धारय। शोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् वेदमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम्
विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् महामणिभूषितलिङ्गं पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोहरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समो हरि ओं स्वस्ति श्रीलक्ष्मीरमण नारायण श्रीरविशयय नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नरहरिरूप नारायण नारायण हरिनारायण नतजन परिपालन
सर्वं जयते नीराजनानन्तरयाजमनीयं समर्पयामि अग्नियानन्तरे परिमलवस्त्रपुष्पाणि समर्पयामि देवरक्षान्धारयामि नमस्करोमि श्रीमद्रमारमण गोविन्द आञ्जनेय वरद गोविन्द लक्ष्मी सत्यनारायण स्वापाद गोविन्द ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపదముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద జయ హర నమ పార్వతీ పదయే హర హర మహాదేవ ధారయామి నమస్కరోమి నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ సత్యనారాయణ కింద ఏమైనా పెట్టించి ఒక పెయింట్ పెట్టమని ధనుష్ ధనుష్ యూ పెయింట్ పెట్టచ్చు అదే संवत्सरमेवावरुन्धे मौने भवति ऊर्ध्वैमुञ्जामेवावरुन्धे चित्ताक्षत्रं भवति चित्रं वा कर्म यदस्त्वमेव समृद्धिः सुमङ्गलेरिं वधूरिमानं समेतमैदनां सोहायं दत्त्वा यादास्तं वेदना लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी प्रसादेन पुरुषेन्द्रियाय शेवेन्द्रिये तदगिरिस्तदे शक्तिरमेव फलदम अधशांति प्रयस्समे इदं ब्राह्मणेभ्यो इदं वायनदानं सदक्षिणाकं सताम्बूलं कावयमानः तुभ्यमहं सम्प्रदते दत्तं नमम नमम ओम संग्रहणेशाय गते इमान् जनदान्हानेति द्वादशारत्ने रचना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्ताक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदर्थमेव समृद्धिः ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मन्त्रयन्त्रतन्त्र औषधास्त्रजस्वानि सम्मरसम्मर मृत्योर्मोदय मोदय आयुर्वर्धय वर्धय क्षिप्रारोग्यं च गुरु गुरो सर्वकार्यसिद्धिं गुरु गुरो ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालावरुदाय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्षोभनयाय सहस्रज्वालाय परमात्मने परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे ॐ पट् नमः हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदं यासानेति एकदा ब्रह्मणो वहरति एकदेव यजमान आयः
तेजो ददाति देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पदे देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गजा वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी प्रसाद सिद्धिरस्तु ఏమే ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಐ ತರ್ಸೋಣ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಮೇಶ್ ಮಾಡುವ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಗ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ರಚನಾ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಧನುಷ್. HN ಕೇಶವನ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.